Okay, for arithmetic sequence, we have a few formulas. These are the formulas. Okay, paling penting sekali, arithmetic sequence, arithmetic series, arithmetic dia ada apa? Macam mana kita nak tahu? Kita tengok je, okay, itu adalah arithmetic. Arithmetic ada apa yang membezakan dia dengan geometrik? Different dia sama. Difference dia, yes. Betul, arithmetic dia ada difference. Okay, difference. Means kalau kita ada for example T1, T2, T3 apa-apalah nama dia saya tak tulis dia. So antara T1, T2 ni kita ada difference. Okay, itu adalah untuk arithmetic progression. Sama ada from T1 to T2 kita nak tambah ataupun kita akan tolak. So that is difference lah. Difference positif ataupun negatif. Okay, itu adalah arithmetic. So kena tahu dia adalah arithmetic ataupun geometrik sebab formula dia berbeza-beza. Okay, lepas tu ada satu formula saya tak tulis lagi dekat sini tapi kita akan tengok juga kejap lagi. Okay, ada satu formula to find Tn. Tn equals to Sn minus Sn minus 1. Okay, for example, we need to find T4. So, kita akan ambil S4 minus S3. Okay, kenapa? So, for example, we have T1, T2, T3, T4, saya buat sampai T4. So, kita nak yang ini sahaja. Kita nak ni je, T4. So, kita akan ambil S4. S4 adalah semua ni kan, hasil tambah semua ni. Berkedut-kedut dah tu. Okay, this one is S4. So, we only need T4. So, S4 tolak S3. So, dapatlah T4, term keempat. So, kena bezakan juga, T is for term, the number, S is for sum of the first berapa-berapa. Okay, so ini tambahan formula dan formula ni juga kita boleh gunakan untuk apa benda ni? Sekejap dia auto bentuk pula. Okay, formula ni kita boleh guna untuk arithmetic, kita juga boleh gunakan untuk geometrik. Sebab tu adalah just formula, general formula. Okay, so itu adalah arithmetic. So kita pergi kepada geometrik. Mana-mana? Okay, this one. Okay, these are the formulas for geometric sequence ataupun geometric series. Okay, kalau tadi arithmetic, we have difference. For geometric, kita ada ratio, common ratio. Okay, so maksudnya dekat sini, to get ratio tu apa? Nisbah kan? Okay, so maksudnya from, sekejap saya guna pen lain. Okay, from T1, T2, T3, okay, from the maksudnya from this term to another term, sama ada kita darab lah. Kita darab dengan a number. Okay, that one we call ratio. Tapi kalau arithmetic, kita daripada T1, T2, T3, operation kita adalah tambah ataupun tolak. Okay, so untuk geometrik kita darab. Dan that one kita panggil dia sebagai ratio. Okay, so these are the formulas for common ratio. Saya rasa korang dah belajar kan dekat sekolah, betul tak? Dah. Dah. So Syobi bukan benda baru lah kan. Cuma dia upgrade sikit je soalan dia daripada sekolah dulu. Lepas tu, sekolah dulu belajar bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Untuk yang budak-budak baru. You. Ada MRC SBP ke belajar dua-dua? Belajar fully English ke apa? Kalau macam yang sekolah-sekolah sana. Dui bahasa. Yes, Ethan. Dui. Ethan Resan kenapa? Ada apa-apa ke? English. Okay, English. Full English. Adila full English sekolah asrama penuh ke apa? Adila? MRSM. Saya pun ex-MRSM juga. Tapi like 20 years ago lah kot. Lama dah. Okay. So saya walaupun notes kita in English tapi saya campur-campur lah nak banyak sangat English pun nanti ada yang ketinggalan. Nak fully BM pun tak boleh. So kita campur-campur macam biasalah. Dah 3 chapter dah pun. Okay. So then we have this formula. Okay. Tn equals to Arn minus 1. Okay, this one is the general formula lah untuk cari n term.
For example, we need to find third term. So just substitute n equals to 3 into formula. And we have A, we have R. So masukkan terus. Then this one, formula yang ini yang saya cakapkan tadi lah. Tn equals to Sn minus Sn minus 1. Macam tadi kita nak cari T4. T4 equals to S4 minus S3. Okay, itu boleh gunakan untuk arithmetic, boleh gunakan untuk geometry. Sebab just nak cari general formula to find terms. Okay, dan special lagi untuk geometry, to find sum of n term, we have two formula. Okay, kenapa ada dua formula? Depends pada kita punya R. Okay, what is R? R is common ratio. Sebelum tu, saya nak korang check nota korang. Sebab untuk chapter 3 ni, dia banyak missing bracket tau. So, tolong tengok nota muka surat 6, page 6. Okay, saya pergi page 6 juga. Tolong, tak bergerak pula. Okay, tolong masukkan apa-apa bracket yang tak ada sebab dia macam banyak missing bracket. Kejap ya, mana dia? Where is my... Okay, this one. Ni ada formula dia. Bukan formula, bracket dia hilang dekat sini. Kejap saya buat dengan merah lah. Sini. Okay, so nampak bracket tu. So sila masukkan bracket-bracket tu. Page 6. Ni pun atas ni lah. Atas ni tak ada benda lah. Okay, yang penting tengok dalam the blue box. Okay, so A times 1 minus Rn. R to the power of n. Ada bracket dekat situ. So sila masukkan bracket tu so that kamu tak terhilang bracket. Okay, so kita tengok balik. Geometry. Number 4. Okay, this one. Okay. Yeah. Then we also have formula untuk sum to infinity. Sebab bila kita buat geometry, kita tak ada dia punya penamat dia. Okay, so that's why kan kita ada penamat sebab kita nak tahu kan. Sebab dia kita darab, so kita nak tahu dia punya sum to infinity. So this is the formula. R less than 1. Okay. So nanti kita akan tengok how to use this formula. Tapi yang paling penting sekali untuk chapter ni adalah, okay, when you have problems yang panjang-panjang macam ni, first kali, we need to extract all info yang kita ada from this question. Kita kena tukar these long sentences kepada mathematical terms. Tukar pada terms lah. So maksudnya beritahu, okay, oh dia nak apa, dia nak apa, dia nak apa. Okay, so kita akan, saya rasa mungkin saya sempat bincang 2 atau 3 soalan sahaja. Kita tengok yang simple-simple. Okay, let's continue with question 8. Okay, kenapa saya pilih question 8? Mungkin ada yang dah buat, mungkin yang baru tengok. Tapi question 8 adalah question basic. So kita tengok pada basic dulu. Okay, so question 8. The sum of the first 4 terms of a geometric series with common ratio -1/2 is 30. Okay, so first kali, apa-apa soalan dia mesti akan bagi tahu geometric ataupun arithmetic. Okay. Dan daripada soalan ni, apa lagi info yang kita ada? Tolong bagi tahu saya, tolong keluarkan apa benda yang kita ada daripada soalan. Common ratio. Common ratio. Ratio kita denote dengan huruf apa? R. R, yes. So R equals to -1/2. And apa lagi yang kita ada? Sum T4. S apa? S4. S4, yes. S4 equals to 30. Okay, then what we need to find? What we need to find? 10 term tak? T10. And kita kena cari Infinite sum. yes, sum to infinity. S infinity. Okay, so itu yang kita nak cari. Dan sekarang kita kejap apa yang nak cakap tadi? Okay, so sekarang kita nak settlekan T10 dan S infinity. So first we need to find A lah kan, sebab formula untuk T kita kat atas. So Tn equals to A R to the power of n minus 1. So untuk cari T10, we need to find A first. So kita akan masukkan dalam formula S4. So gunakan formula Sn. Okay, ada dua formula tadi kan? Sn equals to 1, A, 1 minus Rn, 1 minus R, ataupun the second one yang bawah tu. Nak guna Sn yang mana satu? Atas.
Yes, yang atas sebab atas adalah untuk R less than 1. So we have R equals to negative 1 over 4. So kita akan gunakan the first one, A. 1 minus R to the power of N over 1 minus R. So masukkan dalam kita punya nilai-nilai. So 30 equals to A. 1 minus negative 1 over 2 to the power of N. What is N? 4. 4, yes. Over 1 minus negative 1 over 4 pula. 1 over 2. Okay. So pusing-pusing from here kita akan dapat A equals to 48. So dah adalah A equals to 48. Yang ini kita akan gunakan untuk masukkan dalam T10. So kita nak cari T10. So formula untuk T dekat atas tu saya dah tulis AR to the power of N minus 1. So substitute A 48 and we also have R negative 1 over 2. Then 10 minus 1. Okay, so betul dah. So kita kira kalkulator. So kita akan dapat negative 3 over 32. Then masukkan sum to infinity. As infinity formula dia. Sekejap guna pen lain. As infinity formula dia adalah A over 1 minus R. Itu A dia panjang pula dia jadi 9. Okay, A. So substitute. As infinity equals to A 48 over 1 minus negative 1 over 2. Okay, kirakan dekat saya S infinity dapat berapa? Tolong kira, bagi tahu saya. 32. 32, yes. S infinity equals to 32. Okay, siap. Dah dapat kira semua apa yang kita nak. Okay, so done for question 8. Now moving to question 9. Okay, question 9. A. Using algebraic method, find the least value of n. Okay, so we need to find n for which the sum of the first n terms of a geometric series 0.88. So we have a geometric series 0.88, 0.88 square, 0.88 cube, and so on lah. Okay, ... is greater than the half of its sum to infinity. Okay, yang paling penting sekali adalah this one. The sum of the first n term is greater than half of its sum to infinity. So, macam mana kita nak tulis ayat yang saya dah underline dengan red pen tu? Baca. So, bagi tahu saya nak tulis macam mana tu? Sum of the first n term tu nak tulis apa? SN. Sn, okay, betul. So, is greater than. So, simbol greater than lah kan? Okay, half of its sum to infinity. So, mana nak tulis tu? Half S infinity. Yes, half S infinity. Orang lain okay tak? Faham tak? Okay. 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 Okay, so itu adalah dia punya ayat. Tapi sekarang ni kita nak cari Sn. We need to find what is the value of n. So, sekarang sebelum kita start apa-apa, we need to find A. What is A from this series? What is A? 0.88. Yes, this one. 0.88. Okay, then what is D? What is D? Tak ada D, ada R. Yes, we don't have D. Sebab D adalah untuk arithmetic. We have geometric, so we don't have D, we have R. So R, to find R, kita akan ambil, okay, T2 over T1. So 0.88 square over 0.88. Okay, so R kita akan dapat 0.88. Okay, dan sebenarnya tak perlu kira, tak
Tak perlu kira pun boleh. Kita nampak dah, kita boleh congak dah pun. Okay, sebab kita nampak pun dia punya pattern 0.88, 0.88 square, 0.88 cube and so on. So maksudnya ratio antara the first term and the second term is 0.88. Tapi kalau tak sure, tolong buat macam ni. Okay, this one adalah T2 over T1. Okay, so now we have A, we have R. So masukkan dalam formula kita. Saya akan gunakan formula A times 1 minus R tu. A, so 0.88, 1 minus R to the power of N over 1 minus R. Okay, greater than 1 over 2, sum to infinity, A over 1 minus R. Okay, setakat ni clear Masukkan dalam formula masing-masing lah. Formula yang tadi tu. Okay. Then kita pun selesaikan 0.88 divide by 1.0 ni semua pusing-pusing. Kita akan dapat 1 minus 0.88 to the power of N greater than 0.5. Ingat, aim kita sekarang adalah we need to find N. N adalah terms. Okay, so now, okay, next nak buat apa tu? Ini adalah algebra biasa, so what we need to do next? Log. Log both sides. Yes, log both sides sebab kita nak turunkan N. Tapi before that, kita ada 1 minus. So 1 itu kita perlu pindahkan ke right hand side. So negative, terlari. Negative 0.88 to the power of N greater than 0.5 minus 1. So negative 0.5. 0.88 to the power of N less than 0.5. Okay. Sebab kita ada negatif, so sign berubah. So now, kita nak cari N, kita akan log. So N log 0.88 less than log 0.5. So N log 0.5 over log 0.88. Okay, kirakan dekat saya log 0.5 over log 0.88 dapat berapa? 5.42. 5.42. Okay, so soalan kata the least number of N. So kita akan ambil the next integer of N. Okay, ataupun senang cerita macam ni lah. Saya suka tunjuk macam ni. Okay, so this is 5. This is 6. And we have in between 5.42 N yang kita cari tadi. Dia nak greater than 5.42. So the least integer yang dia ada adalah yang ni lah. Itu yang N. Kiranya dalam interval tu the next integer adalah N. So therefore N equals to 6. Madam. Ya saya. Madam. Yang dekat Kenapa sign tu berubah? Kenapa berubah? Saya tahu. Sini This one. Kenapa tu? Okay. Seorang tolong bagi tahu saya value, cuba tekan calculator log 0.88. Orang lain tolong bagi tahu saya log 0.5 berapa? Okay, log 0.88 dapat berapa? Negative value. Negatif berapa? 0.055. 0.055. Okay. Log 0.5 dapat berapa? Negatif 0.301. Negatif 0.301. Gitu. Okay. So, nampak tak? Log 0.88 kita dapat negatif. Log 0.5 kita dapat negatif. So, bila negatif-negatif, kita akan dapat negatif pada N. Kita tak nak ada negatif pada N. So, that's why kita pindahkan negatif, sebenarnya kita darab negatif both side. So bila kita nak hilangkan negatif, that's why sign kita berubah from less than kepada greater than. Okay? Sebab kita dapat nilai negatif. Clear ke? Okay, clear madam. Clear. Lain yang tanya tu okay? Okay tak? Yang tanya tadi? Okay. Okay. So,
please be very careful masa kita, especially bahagian log lah. Kalau boleh, buat je satu-satu dulu tak apa. Kalau tak nak tunjuk pun tak apa, tapi at least check dulu. Log 0.88 tu dapat berapa? Sebab dia senang cerita macam ni. Kalau log tu, log point-point lah. Bukan, maksudnya log tu less than 1, kita akan dapat negatif. Okay, sebab 0.88 kan less than 1 kan. So kalau kita dapat log negatif, sign kita akan berubah. Sebab kita tak nak ada negatif pada n. Okay. Nasib baik perasan. Saya memang sengaja je tulis shortcut macam tu. Saya nak tengok korang perasan ke tak. So very good. Korang alert. Okay. So next one. Question B. Kita tak ada soalan kan? Okay. Question 9B. Tu soalan kat atas tu. Saya salin balik je. Okay. Sama Sama. Saya salin balik je. 9B. Given that the sum of the first n terms Sn of a series as Sn equals to 1 minus 1 over 3 to the power of n. Find an expression for the n term. So we need to find expression for the n term. Show that the series is a geometric series and find the sum to infinity. Okay, kita kena show this is a geometric. Show geometric. Then find as infinity. Okay, so ada 3 benda nak kena tunjukkan. Okay, apa yang kita ada hanyalah this one. Sn equals to 1 minus 1 over 3 to the power of n. Okay, satu benda. Kalau dalam soalan, dia dah bagi formula untuk Sn ataupun dia dah bagi formula untuk Tn, maksudnya bukan formula yang sama yang kita tahulah. Formula lain yang dia dah bagi. Dia bagi spesifik, so gunakan apa yang dia bagi tu. Tak perlu guna yang general formula Sn A1 minus Rn tu, tak payah. Gunakan apa yang dia bagi. Okay, soalan seterusnya. Find expression for n term. Dia suruh cari apa tu? This one. Dia suruh cari apa? Apa tu? N. Apa n? Saya dengar n je. Dia suruh cari apa orang lain? Expression. Yes, what is that? Dalam kita punya geometrik, arithmetic, kita ada Sn, Tn, apa lagi? S infinity, AR. So sebenarnya Tn. apa benda tu? Tn, yes. Betul, yes. This one is Tn. So kita kena cari formula untuk Tn. Okay, so bila kita nak cari formula untuk Tn, okay, kejap ya. Okay. So tadi saya ada bagi satu formula untuk Tn. Macam mana nak cari Tn from Sn? Tn equals to Sn minus Sn Yes. minus 1. Yes, betul. Tn equals to Sn minus 1. So, we will find Tn from formula ini daripada Sn yang dia bagi. So, masukkan je lah. Tn equals to Sn 1 minus 1 over 3 to the power of n minus 1 minus 1 over 3 to the power of n minus 1. Macam tu. Okay, so simplify. Perlu tunjuk simplify ke? Okay, tunjuk je lah. Okay, so Tn. Okay, so 1 minus 1 habis. So we have negative 1 over 3 to the power of n plus 1 over 3 to the power of n minus 1. Okay, kalau boleh simplify lagi. Tn negative 1 over 3 to the power of n plus 1 over 3 to the power of n. Saya pecahkan dia. 3 to the power of negative 1. Okay. Okay. So now, saya ada 1 over 3 to the power of n. This one. 1 over 3 to the power of n. So, saya akan factorize 1 over 3 to the power of n. So yang tinggal adalah negative 1 plus 1 over 3 to the power of negative 1. Okay, nampak tak? Nampak tak dia punya, this one is expression, the first expression, yang ni the second one. Tapi both expression kita ada 1 over 3 to the power of n. So kita factorize, then yang tinggal
Untuk the first hijau, the first green we have -1. The second green yang tinggal adalah 1/3 to the power of -1. Okay, then selesaikan dalam square bracket, -1 plus 1/3 to the power of -1. Terus tekan calculator je. So kita akan dapat 1/3. Sini dapat 2 betul lah, dapat 2 betul-betul. So times 2. Mana n saya? Okay, so Tn, ada sikit. Oops. Tn equals to 2/3 to the power of n. Okay, so settle. So ini adalah expression for n term. Formula untuk Tn. Okay, ini baru the first part. The second part. Tengok sikit apa lagi dia suruh cari. Okay, dah settle ni? Faham tak setakat ni? Faham. Okay, thank you. Madam, kenapa Ya, saya. N tu dekat bawah? Mana n dekat bawah? Oh, sebab kan sini. Ini this one. Ini kan adalah, ini kena ingat balik yang daripada chapter 1 ataupun chapter 2. 1/3 to the power of n sama juga dengan 1/n. Alamak, panjang pula 1 tu. Dekat tepi lah. Okay. 1/n/3 1 to the power of n over 3 to the power of n. Kan ingat lagi tak? Kalau power tu, kalau A darab B kuasa n, kita boleh distribute kuasa dia. So sama juga kalau A over B to the power of n, so kita boleh distribute kuasa dia A n over B to the power of n. Only applicable if we have multiplication, darab ataupun kita bahagi. Baru kita boleh distribute kuasa. So same goes to this one. Tapi kalau perasan, bila saya tulis jawapan akhir, 1 tu tak ada dah, terus hilang kan? Sebab 1 to the power of anything akan jadi 1 juga. Betul tak? So n tu tak kisah nombor berapa pun, 1 to the power of anything, any number equals to 1. So dia terus jadi 1/3 to the power of n. Then kita ada 2. So darabkan je lah dengan 2. That's why kita dapat seperti ini. Okay? Okay. Okay. So apa-apa tak faham tanya je terus So baru the first part, Tn. Then show that the series is a geometric series and find the sum to infinity. Okay, tadi saya dah bagi tahu dah pun awal-awal. Apa yang membezakan geometric series and arithmetic series? Geometrik ada apa? Geometri ada ratio. Yes, ada ratio, ada R. So maksudnya kita kena buktikan betul ke series ini ada R. So formula untuk R, kita tahu formula untuk R adalah Tn plus 1 over Tn. Okay. Contohnya macam T2 over T1 kan. So macam tu. So kita akan tengok dia ada tak R. Maksudnya kita satu benda. Jangan cari T2 nilai dia berapa bahagi T1. Tak boleh. Kita kena bahagikan, kita kena proofkan, showkan dia ada R by using our Tn tadi. Okay. So we have Tn equals to, padam. We have Tn equals to 2/3 to the power of n. So kita akan masukkan dalam formula 2/3 to the power of n plus 1 over 2 to the power of over 3 to the power of n. Okay. This one adalah sini. This one adalah sini. Okay. So 2 cancel. So yang tinggal adalah R equals to 3 to the power of n over 3 to the power of n plus 1. Perlu tunjuk tak kenapa dia jadi macam tu? Perlu tunjuk tak? Perlu? Perlu. Okay. Ni dipanjang sikit lah dekat tepi sini Okay. R 2, 3 to the power of n plus 1. Per. So bahagilah kan. So divide by 2/3 to the power of n. So bila divide, kan kita boleh tukar jadi darab. Macam ni. Okay. So 2 cancel out. So kita akan dapat 3 to the power of n, 3 to the power of n plus 1. This one. Macam tu je. Okay. Just bahagikan.
Boleh? Ini cara Madam, panjang. Ya, saya. kalau saya buat T4 over T3 equals to T2 over T1, boleh ke? Untuk proof dia geometric T4 over T3. T4 equals over to itu saya T. cakap tadi. Tak boleh. Kita tak boleh guna number untuk kita proofkan sama. Kita kena buktikan R tu bila kita masukkan dalam formula, kita boleh dapat R. Kita bukan buktikan R sama tak. Kita kena masukkan Tn in terms of n. So that bila kita cancel out dan simplify, kita akan terus dapat number. Contohnya macam ni kan. Okay, nampak tak saya guna formula. Dan daripada sini kita akan dapat R dia. 3n over 3n times 3 to the power of 1. So cancel this one, we'll get R equals to 1 over 3. Maksudnya, from this formula, kita masukkan dalam ratio, formula R, kita akan dapat number. So maksudnya, we have R and we can get R. Dia jangan masukkan dalam value macam saya cakap tadi tu. Boleh? Okay, boleh. Okay. So, maksudnya, tadi kita dah masukkan dalam formula, so kita dapat nilai. Okay, so buatlah conclusion sikit sebab soalan bukan suruh cari R. Soalan suruh buktikan dia adalah geometric series. So, saya salin je terus. Since we have R equals to 1 over 3, therefore, the series is a geometric series. Maksudnya dekat sini, bila daripada Tn tu, you boleh come out with a number. Okay, tak kisahlah number tu greater than 1 ke, less than 1 ke. Okay, so bila boleh come out with a number, so that means R wujud. Then, conclusion, the series is a geometric series. Okay. Okay, that is to show geometric series. Ada lagi satu soalan dia. Find the sum to infinity. Okay, now we already, belum ada lagi. Kita. So, ni we need to find S infinity. So, formula untuk infinity adalah A over 1 minus R. Okay, so kita dah ada A. Daripada soalan ni kita dah ada A belum? Belum kan? Baca soalan pun kita belum ada. Yes. So, how to find A? Terus gunakan formula Tn. So, A equals to T1. Betul tak? First term. A is the first term. So, T1 lah. So, formula dia adalah 2 over 3 to the power of 1. So, we have A equals to 2 over 3. So, masukkan dalam formula S infinity 2 over 3 over 1 minus R 1 over 3. Okay, then we'll get S infinity equals to 1. Okay, so dah dapat